In his quest to become Chief Minister, 65-year-old Ajit Pawar has served as Deputy Chief Minister 3 times since 2019. Prior to 2014, he also held the position twice during the Congress NCP regime. Ajit Pawar is the son of Sharad Pawar's elder brother, the late Anantrao Pawar, who passed away when Ajit was just 18. Following in the footsteps of his influential uncle Sharad Pawar, Ajit entered politics in 1982 when he was elected to the board of directors of a sugar cooperative. Ajit Pawar, who faced accusations of opportunism following his recent split with his uncle Sharad Pawar, a charge he has consistently denied, expressed gratitude to the people of Maharashtra for the massive mandate given to the Mahayuti alliance on Saturday. महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो. सगळेच कार्यकर्ते राबले, उमेदवार राबले, सगळे सहकारी घटक पक्षाचे, मित्र पक्षांचे सगळे आमचे सहकारी त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून दिलं आणि सगळ्यांनी ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून त्या ठिकाणी कामाला लागले. Since 2019, Ajit Pawar's political journey has been marked by dramatic shifts. He first crossed over to the BJP alliance, becoming Deputy Chief Minister under Devendra Fadnavis, only to resign just 3 days later. He then joined the Uddhav Thackeray-led Mahavikas Aghadi government as Deputy Chief Minister. Ajit Pawar made a return to power as Deputy Chief Minister for the 3rd time when he extended support to Eknath Shinde alongside Devendra Fadnavis, splitting with his uncle Sharad Pawar in the process. Reflecting on Saturday's victory, Ajit Pawar credited the various schemes of the Mahayuti government for his success, emphasizing their role in securing the mandate. आमच्या ज्या योजना होत्या योजनांच्या बद्दल बरेच थोडीशी चेष्टा मस्करी करण्यात आली, आम्हाला त्याच्यामध्ये दोष देण्यात आला, आमची थोडंसं टीका टिप्पणी करण्यात आली की राज्य कंगाल केलं, अमुक झालं तमुक झालं. परंतु नंतर त्यांचे जाहीरनामे बाहेर आल्यानंतर आम्हाला ते दिसलं की हे काय चाललेलं आहे, कसं चाललेलं आहे. आम्ही सरकारमध्ये तिघांनी मिळून काही योजना जाहीर केल्या, त्या योजना इतक्या पॉप्युलर झाल्या, त्याच्यामध्ये लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली. अंडर करंट असा का बहिणींनी दाखवला की मी सगळे उताने पडले. Ajit Pawar-led NCP, which had won only 1 seat in the Lok Sabha elections, surged ahead of Uncle Sharad Pawar's NCP this time around, with Ajit Pawar winning big in Baramati over his nephew and NCP SP challenger Yugendra Pawar, whose candidature was endorsed in a big way by Sharad Pawar. आणि उलट आमच्यावर आता जबाबदारी वाढलेली, कारण एवढ्या प्रचंड बहुमताने म्हणजे मी तर जसा राजकारणात आलोय तसं 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं यश मिळालेलं माझ्या तरी पाण्यात नाही, माझ्या तरी ऐकवत नाही. कदाचित पूर्वीचा काळ वेगळा काँग्रेसचा असेल त्यावेळेस कधी झालं असलं तर माहिती नाही, परंतु बाकीचे विरोधक नगण्य होते त्यावेळेसची गोष्ट. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये जसं आम्हाला समजतंय तसं तर एवढं प्रचंड यश हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यशाने आम्ही हुरळून पण जाणार नाही. Many political analysts believe that Ajit Pawar has successfully redeemed himself with these results, securing a significant number of seats in the assembly. This victory is seen as a turning point, reinforcing his position and influence within Maharashtra's political arena.